daba tungara naamu galo b'a do ɲɛ nka a t'a dugusɛjɛ ɲa siga t'o la n bala cogo bɛ di dɛ journaliste Seydou ne bɛ n bolo buga ka don ka bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma nouvelle horizon dangangura ɲɛdangura journaliste Seydou sɛbɛnni kɛbaa tɔ de ko Mahamadu Toure Mahamadu ko a ko i k'a dɔn an ka sɔrɔdasokulu janfa a b'a don ɲa a t'a dugusɛjɛ ɲɛ siga t'a la journaliste Seydou i k'a dɔn Bamanjuw kamana ganna ɲɛguwan ni dabali bann'u bolo pelengetew u tɔ taara sa i k'a dɔn fɔlɔfɔlɔ u tun bɛ min kɛ n'o tun bɛ digi an ka maaw na jaa sigi kelen don k'u makɔnɔ waati kelen journaliste Seydou i k'a dɔn ɲɔgɔn fɛ min kɔni ye binkali yɛrɛ u y'o boloda Seware ɲɔnɔ ani awɔ Bafo kan Segu awɔ la hawla wala quwwata journaliste Seydou i k'a dɔn Bamanjuw ye mun kɛ u ye labɛn kɛ dibi la ka wulikajɔ boloda min ye camion belebelebadenw ye k'olu sɔsɔ mugujugu la mugujugu min n'a bɛ wuli yɔrɔ jan fɛ journaliste Seydou i k'a dɔn ka mobili ninnu ngolongolo k'a ɲɛsin kangɔnna ma yarɔ o ka kɛwale kun ye nin ye maa min ye nin kɛbaa ye i y'a dɔn wa Amadu Kufa journaliste Seydou i k'a dɔn Amadu Kufa cira min kɔni i y'a da gali fɛ sabula Abu Karim min ye mɔsikɛ ye a donnen don nin ko ninnu dabali ni fɛɛrɛw la journaliste Seydou i k'a dɔn u y'a bɛɛ lajɛlen labɛn a bɛɛ ka kɛ miniti kelen heure kelen journaliste Seydou i k'a dɔn ni dɔ ma sɔrɔ dɔ bi sɔrɔ sɛbɛnnikɛla ko tuma min n'u ye nin ko in labɛn k'a ɲɛsin sɔrɔdasi jɛrɛjɛkuluw ma mobiliw k'u kolongolo n'u k'u ɲɛsin k'a ma ni mobili kɔni donna k'a kɔnɔ n'a ko law journaliste Seydou i k'a dɔn fɛn o fɛn ni b'a la a b'o tiɲɛ sɛbɛnnikɛla ko sɔrɔdasi minnu bɛ kɔlɔsili la da la journaliste Seydou i k'a dɔn maa tɛ balo la tuguni a ko sentinelle kɔni ka ɲɛmada a n'a ka hakilisigi ni jateminɛ de kɛra sababu ye k'a dɔn k'a fɔ mobili min kolonkolon dɔ filɛ ka na nin tɛ mobili gansan ye koyi journaliste Seydou i k'a dɔn hali tɛ ma sɔrɔ a la i k'a dɔn ɲininkali kelen fila u ye mobili mugu wuli ten mobili bolibaw la la hawla wala quwwata gidiw u ye mugu wuli mugu wulilen min kɛ journaliste Seydou i k'a dɔn mobili boliba n'o sara fɛrɛn tɛ mobili la taa fan tɛ bilen journaliste Seydou i k'a dɔn fɛrɛnda mobili kolongolola moteur wulilen don mobili kolongolola low journaliste Seydou i ka a falen don bombe na tɛp hawla wala quwwata illa billah yede journaliste Seydou n'a ko law journaliste Seydou i k'a dɔn min bɛ ko kalama min tɛ kalama dɔ tɛmɛ dɔ gansan a sina ka maa saba daji journaliste Seydou i k'a dɔn o y'a sɔrɔ sɔrɔdasiw kun ye an k'an bɛɛ da ɲɔgɔn ye journaliste Seydou i k'a dɔn yen ka di yen ye a miniti kelen waati kelen journaliste Seydou i k'a dɔn sɔrɔdasikulu minnu n'olu dɛgɛlen bɛ kɔfɛ olu nana wulikajɔ kɛ ka fa bɛɛ lajɛlen minɛ o yɔrɔnin yɛrɛ bɛɛ cɛ 11 Bamanji u y'o ni kɛnɛ karaba fota maa 11 journaliste Seydou i k'a dɔn ka tɛgɛ da u ka yɔrɔ bɛɛ sɛbɛnnikɛla ko ayiwa min ye u ka marifajugu ni minɛnjugu ye u y'olu minɛ min ni min minɛna telefɔni min b'i to yɔrɔ jan fɛ ka mugu wuli o 4 journaliste Seydou i k'a dɔn min ye ayiwa Motorola o fana ye telefɔni ye o 4 journaliste Seydou i k'a dɔn u ye tɛgɛ da u kan min ye sɔrɔdasi minɛ ye mugu ni kisɛ u y'o caman dara k'u la sɛbɛnnikɛla ko o yɔrɔnin bɛɛ n'i ma fili bi sɔgɔmada in na i k'a dɔn min ye sɔrɔdasiw ka ɲɛmaaso ye n'o ye kunnafoni diso ye o kan ka ɲɔgɔn ye kɛ an yɛrɛw ka ciden bɛ kɛnɛ kan min ye Mayiga ye n'a tulo b'an kan na journaliste Seydou i k'a dɔn kuma sɛbɛn minnu mana bɔ yen a bɛ se k'an wele yan'an wuli cɛ ka kunnafoni d'an tulo kan nka min kɔni jɛlen don journaliste Seydou i k'a dɔn u delila ka nin kɛ i ye nin k'u dɔn wa n'u ye nin kɛ tan sɔrɔdasiw ni bi tiɲɛ dugudenw ni bi tiɲɛ maa min bɛ nin mɛn olu bi siran jɔrɔ bɛ na Bamanji ka baara dabɔlen don nin de kama journaliste Seydou sabula o delila ka nin ɲɔgɔn na kɛ min ye an ka sɔrɔdasikulu ye maa caman ni tora a la journaliste Seydou e ko balenna ko o na sɔrɔ u bolo tuguni de sigi kelen don k'u makɔnɔ min kɔni cɛdenw ye dɔ de baraka fara kɔlɔsili ka don o don Bamanji i k'a dɔn ani minɛni ka taa bɔ a dingɛ kɔnɔ dɔ de bɛ fara u ka don o don nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ nouvelle horizon kɔnɔ ɲɛdangura makɔrɔ n ka baaraw don sɛnɛ kɛ makɔrɔ i bɔra don n ko makɔrɔ don e ko ne ka mun fɔ makɔrɔ de don e ma sɔn wa ne m'a fɔ mais dis-moi que c'est oui ne t'o fɔ je t'informe que c'est makɔrɔ a banna ɲininka ko mun na kɛ voilà ne wasara bon attention toi est-ce que tu n'es pas français ayi e bɛ sɔrɔ faransi ka côté la han ne ye juifu de i ma merde wayi français ka dɔgɔ n ye juifu de naam
dɔgɔtɔrɔ ne min tɛgɛ don min bɔ ni sɛbɛn ye an ko min ma info express fasiriba n'o ye fasiri genge lɔb min y'u ka sɛbɛn ye Mohamed Silako a ko fɛn min ye dosokɔrɔ ye a t'a sɔsɔrɔjogo kɔrɔ dabila k'a b'a buranana fɛn min ye Faransi sorasiw ye o ye Barikani ye Barikani a ye minɛnw jɛ bɛɛ lajɛlen ko taabatɔ o ti bo ɲuman kɛ a ko Barikani u ye kan min bila gosi maa 8 fo ka taa se maa 10 o su yera dingɛba dɔ kɔnɔ ko min ma Charnier i y'a faamu Charnier sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye Emmanuel Macron ye Faransi masakɛ ale yɛrɛ de ye tabale gosi k'a fɔ u salila dusumango tɛ fa Togoni na olu bi Barikani mina bɛɛ cɛ ka bɔ Mali la u da tɛ Mali kuma na tuguni sɛbɛnnikɛla ko nka Macron a ye kuma min fɔ ko a bi taa kuma in kɔni a na kɛ kuma in fɔlɔfɔlɔla ko taali ma diya Faransi ye sabu don o don u bi wale dɔ kɛ wale min b'a to ja malidenw k'a fɔ Faransi a ye to yan walima CEDEAO ou bien Sahel jamanaw k'a fɔ Faransi ne tɛ anw dɔtɔ don sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ Barikani ye kan fɔlɔ minnu bila wulikajɔ ani cɛsiri kɛra armée fɛ u ye yen bɛɛ minɛ fɛn min ye lakana ye k'a sabati nka wulikajɔ laban min n'o kɛra dugu min bɛ Gao mara la n'o ye Gosi ye Gosi Barikani nana wulikajɔ kɛ abirikalo tile 19 fɛn min kɔni ye yɔrɔ in ye ni k'a di Mali armée ma o yɔrɔnin bɛɛ o dugusɛjɛ n'o bɛnna abirikalo tile 20 ma Mali armée nana ka na a ka daga sigi yɔrɔ in na ka sanu ka daga sigi an ka yɔrɔ larawe sabula Faransi taatɔ ti ko ɲuman kɛ an ka yɔrɔ larawe an t'a dɔn ni janba wala yɔrɔ dɔ piégelen don an ka fa bɛɛ lajɛlen larawe kilo 50 fo ka se kilo 60 ma ka kan lamini u y'o d'u sen jɛ u tora munumunu salo ni sɛgɛsɛgɛli la u nana bɔ dingɛba dɔ de kan dingɛba in kɔni sigana fɛn de don o yɔrɔnin bɛɛ Mali sɔrɔdasiw ko nin yɔrɔ in dɛ an ka lajɛ fɛn dɔ bi yan o yɔrɔnin bɛɛ u nana mansiw da la k'a sɛgɛsɛgɛ u ko maanifin dɔ b'a jukɔrɔ Allah o tuma ni maanifin b'a jukɔrɔ an k'a seni o yɔrɔnin bɛɛ u nana bɔgɔ de y'ali daminɛ ka cɛncɛn salo k'a salo u nana bɔ maa 8 su kan minnu su donna a bi tile 5 tile 6 bɔ sabula su ninnu kun y'a daminɛ ka tiɲɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko o yɔrɔnin bɛɛ lajɛlen u ye kibaruya da u ka ɲɛmayaso tulo kan n'o ye Mali faamaw ye k'a da u tulo kan k'a fɔ olu bɔra su dɔw kan su ninnu bɛ dingɛ na o ɲɛ ka ɲini sɛbɛnnikɛla ko a ɲɛ ka ɲini olu ye kuma fɔ sɔgɔma wula fɛ fɛn min ye Faransi ye a ka telesow n'a ka radio sow u ye filimu jeli daminɛ filimu min b'u bolo dɔwɛrɛ tɛ jakinda dɔ b'u bolo k'olu yɛrɛ de y'u to Faransi ka Gosi nin su dingɛba in k'a filmer k'a lajɛ ko Mali sɔrɔdasiw bɛ ka su dɔw don ko wa k'u kelen tɛ k'u ni Irisiw don sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ nin ye nkalon kɛnɛkan da yɛrɛ de ye sɛbɛnnikɛla ko fɛn min ye Mali sɔrɔdasiw ye u nabali u ye mun baturi kɛ k'a fɔ olu bɛna maa fa maa minnu n'u bɛna o su don o su ka toli kelen sɛbɛnnikɛla ko a ko in faamu ɲana Faransi sɔrɔdasiw nin ko in b'u nɔna sabula nin t'u siɲɛ fɔlɔ ye fɛn min ye malidenw ye k'u fa jama ɲɛnama ni k'u su don sɛbɛnnikɛla ko a ko ka kɔn nin wulikajɔ ani nin cɛsiri ye su ninnu yeli ka kɔn ɲɛ abirikalo tile 17 duguden dɔw bɛ minnu kɔni bɛ Gosi masuna na dugu dɔ bɛ ko Ajora yenkaw kɔni kun ye kulekan bɔ k'a fɔ u ka duguma dɔw tununa o tuma an bɛ taa Barikani ɲininka u dalakan na cɛ 6 n'o ye misigɛnna cɛ 6 olu dara ɲɔgɔn kan ka taa Barikani ɲininka u y'o cɛ 6 minɛ k'o siri o yɔrɔnin bɛɛ k'olu don avion kɔnɔ ka taa n'u ye Niger u bi taa u ma segin fɔlɔ sɛbɛnnikɛla ko a ko an bɛ don min na ko bi fɛn min ye sɛgɛsɛgɛli y'a da yɛlɛla sabula fɛn min ye état major ye ale ko sɛgɛsɛgɛli ka kɛ gendarmerie ka taa fara kiiri tigilamaw kan u bɛɛ lajɛlen taara kɛnɛ kan dɔgɔtɔrɔ minnu bɛ n'u lakalanen bɛ kosɛbɛ u ko mun ma médecin légiste olu yɛrɛ taara ka taa appareil da su ninnu na u ko nin su ninnu bɛɛ a ka ca tile 5 ye Mali armée dun nana tile 2 wala tile 3 dama o tuma o yɔrɔnin bɛɛ armée jabajɛra jɔnni y'u fa marakala so tɛ 2 ye Faransi sɔrɔdasiw don sɛbɛnnikɛla ko wulikajɔ ni cɛsiri de kan ka kɛ Macron yɛrɛ a kan ka wele CPI de la Jean-Yves Le Drian ani Florence Parly u kan ka wele bɔgɔ jeni ka k'u kiri malidenw vali k'a sɔrɔ u ma min u ma bɔ u kan ka wele o kiri la kunnafoni filɛ nin ye an ye min zalo ka bɔ lɔbu kɔnɔ a ka bi bɔli la Georges Seydou ne bɛ n bolo bɔgɔ ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma 22 septembre yɛlɛma hɔrɔnya don misirimaa ka kɔfilɛ ɲɛfilɛ Georges Seydou i k'a dɔn o ye laada ye n'o tɛ fa bɛɛ lajɛlen ye dibi ye Georges Seydou sɛbɛnnikɛla ko a ko wuli ka jɔn ni jateminɛ politiki tɔn min b'an fɛ yan n'u k'a ma ko Sadi Yawuru bi kungo n'a fɔra ka ban a bɛ dɔgɔtɔrɔ Umaru Mariko de ko fɔ Umaru Mariko min n'a bolilen don a tununnen don a ye n deban a jɛɲa minnu kɔni b'a kɔfɛ olu sɔn dɛ Georges Seydou k'a dɔn kunnafoni dɔ jɛnsɛnnen bɛ bi ayiwa min ye réseaux sociaux ye ani kunnafoni di siraw ye min ye ayiwa Fajigi Tarawele o ka kunnafoni du Georges Seydou Fajigi Tarawele ko a ko ayiwa kumakan b'ale bolo ja b'ale bolo
minnu b'a jira k'a fɔ janfanba desirilen bɛ Umar Mariko ani Imam Diko fɛ arabuw ka dɛmɛ talen bɛ ka di ayiwa min ye Diko ye i k'a dɔn a bɛ se fa wari miliyari 50 bɔɲɔgɔnko bɔ Jean Seydou i ko Imam Diko wa Mamadou Diko kelen wa cɛ Ala kama sa kana n da don kuma na sa non je suis surpris de quoi mais si tu es surpris, je suis autant surpris que toi. Oh, alors, journaliste de ACB, je suis en train d'expliquer 22 septembre et midi. Oh, oui, merde. Chana de ACB. Ben, dis donc. Sebenigala ko Jean Seydou i ka dɔn awa arabu jamana dɔw bɛ min kɔni ye awa nafolotigi jamanaw ye minnu kɔni kɛlen bɛ ka janfaba labɛn janfa in kɔni i ka dɔn dɔgɔtɔrɔ Mamadu ko to a b'a la Imam Diko to a b'a la Jean Seydou i ka dɔn awa kɛwale jugu ni taamasiyɛn jugu jamana in bi dafiri cogo min kɛlɛ bɛ wuli i ka dɔn faali da kelen bɛ taa ka jamanakuntigi sɛgɛrɛ min ye Asimi Goyita o labɛn de kelen don a ko nka kuma in kɔni a bɔra cɛ min da o de ye awa Fajigi Tarawele Fajigi Tarawele kɔni kɛlen bɛ ka kunnafoni da k'a jɛnsɛn min ye awa Sadi Yawuru bi kungo u k'u jɛ ni den n'a ye bi u ma jɛ n'a ye sini nin kuma lankolon in walima nin kuma porokotolen maa bɛ se ka nin da cogo de ka maa sɛgɛrɛ a ko n'i y'a ta k'a lajɛ u ka labɛn ani hakilina minnu fɔlen don Jean Seydou k'a dɔn ayiwa min ye arabu jamana ye arabu jamana min ni nafolotigibaw don olu ye welewele da kɛ ka ɲɛsin Asimi Goyita ma k'a kana b'u ye a kana b'u ye u ka bɛnkanw ni hakilinaw sɛbɛn ni Asimi taara Qatar de don ni Asimi taara Qatar Jean Seydou k'a dɔn olu bi bɛnbɛn bɛɛ sira a kama min kɔni ye k'a minɛ walima i k'a dɔn awa ka namara dɔ k'a senkɔrɔ min b'a to olu bɛ se k'a dɛrɛ ye Jean Seydou k'a dɔn o janfa de labɛnnen bɛ wa min ye Imam Diko ye k'o b'a kalama min ye Umar Mariko ye o b'a kalama ka ko in kɛwaleya Magan jamana Jean Seydou olu fana tɔgɔ fɔlen don olu de ye sɛfɛ wari miliyari 50 ta k'a di Imam Diko ma Jean Seydou k'a dɔn nin ko in bɛ labɛn cogo di sɛbɛnnikɛla ko a ko Fajigi de ka kuma don i nɛ don kumaw ni ɲɔgɔn cɛ dɛ Fajigi ko a ko nin ko minnu labɛnnen don a kumakanw a sɛbɛnfuraw a bɛnkanw a telefɔni cikan a bɛɛ lajɛlen b'ale bolo Jean Seydou k'a dɔn wari in dilen Imam Diko ma Imam Diko i k'a dɔn Sadi a ka bolofara min bɛ Korowari jamana na Jean Seydou k'a dɔn miliyari 20 taara ka taa di olu ma Jean Seydou olu bi labɛn kɛ ka kɛlɛbolo wuli Korowari jamana na min ye jahadi kɛlɛ ye min ye bamanje kɛlɛ ye n'olu y'o wuli Korowari jamana na k'o bɛnbɛn olu minnu bi dugu kɔnɔ ani jamana cɛmancɛ la n'o ye Umar Mariko ani Imam Diko olu bɛ sɔrɔ ka tasuma kɛ kɛlɛ tɔ la i k'a dɔn kɛlɛ bɛ taa ɲɔgɔn kunbɛn o kuma jamana bi dafiri min ye Sadi ye u ko ngalo namara kuma Fajigi Tarawele ngalo a ye ngalo tigɛ ka da u la i k'a dɔn ngalo tigɛra ka da ayiwa min ye dɔgɔtɔrɔ Umar Mariko ye ngalo tigɛra o tuma olu bɛ kangari da ka diɲɛmaa wele ka diɲɛ seleke naani jamana bɛɛ lajɛlen ladi u k'u hakili to a la min ye Fajigi Tarawele a filɛ ka nin ngalo min da Sadi la ani dɔgɔtɔrɔ Umar Mariko u ti jɛ n'a ye bi u ti jɛ n'a ye sini wa min ye kiiri ye u bɛna t'u ta da bɔgɔ jɛnnen kan o tuma Fajigi Tarawele dalu minnu b'a bolo a ka se ka dalu in bɔ k'a da kɛnɛ kan a ka taa kaso kɛ Umar Mariko bɛna o kiiri la e t'a ɲɛdɔn ka tɛmɛ ne kan ne b'o dɔn wa ɲininkali tɛ yan ko olu k'u bɛna kiiri kɛ Umar Mariko de tɔgɔ fɔra awɔ Umar Mariko kan o kiiri la nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ 22 septembre kɔnɔ yɛlɛma hɔrɔnya don dabatɔgɔla ne bɛ n tɛgɛ don o bi kɛ min sɛbɛn ye an ko min ma Nouvelle Horizon ɲɛdankura Fasiriba n'o ye Baba Danbele ye nin y'a ka sɛbɛn ye Baba Danbele ko a ko CMDT ɲɛma dɔgɔtɔrɔ Nango Danbele a tile jalen bɛ kɔɔri sɛnɛnaw la sabula sɔrɔ min donna CMDT la i kulo ma jɔ CFA wari miliyari 5 miliyɔn 465 samiya tɛmɛnen k'o de kɛra sɔrɔ ye min dara bila jamana trésor kɔnɔna na sɛbɛnnikɛla ko tiɲɛ tɛ ngalon don tu m'as dit de ne pas me mettre à la place du journaliste de y'a sɛbɛn journaliste jumɛn ye nin sɛbɛn Baba Danbele Baba filila Baba tɛ Baba Danbele cɛkɔrɔba de koyi attention a filila de a ma fili n b'u ye kalo tigɛ a ye kalo don n'an ko tɛ ka kɛ wari a tɛ se o n ko ne de bɛ k'a f'i ye n'an ko man kɛnɛ n'an ko ti ci kɛ sa Sɛnɛgalɛw de bɛ ci kɛ olu de ye baara kɛ banabaatɔ don a tɛ se hali ni n'an ko y'a da ka sunna maaw de bɛ CMDT la minnu bɛ fɛn ɲɛdɔn u bɛ baara kɛ bɔnkuna dɛ naam PDG kelen bɛ baara kɛ wa il a une équipe
Sabanikala ko a ko conseil d'administration o ye CMDT ɲɛmaa yɛrɛw ye olu de farala ɲɔgɔn kan u ka lajɛ 96 na o y'o kɛ hôtel de l'amitié la Bamako sibirido avril kalo tile 23 2022 a ko fɛn min ye docteur Nango Dambele ale yɛrɛ tun bɛ kɛnɛ kan fɛn min ye ɲɛfɔliw cɛtigɛ minnu kɛra ani baara minnu kɛra ka olu ɲɛfɔ rapport min kɛra n'o ye baara min kɛra CMDT kɔnɔna na président directeur général Nango Dambele ale yɛrɛ de y'o ɲɛfɔ wa fɛn min kɔni ye assemblée o kɛnɛ ka maa caman bɛ yen minnu bi kuma minnu ye ɲɛfɔli kɛ u ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye wulikajɔ ani baara min kɔni kɛra résultat min sɔrɔla CFA wari miliyari 204 a n'a kunkanfɛ o bɛɛ lajɛlen de baara la tuma min bosonna o kɔ ka n'o bila Mali wagande kɔnɔ ni ka na di ministre pasa ma n'o ye Alfuseni Sanu ye miliyari 5 miliyari 465 a n'a kunkanfɛ qui dit mieux Nango Dambele. Moi j'ai dit mieux. Nango Dambele. Ngo. Demande à Alfuseni Sanu wari bila la trésor la ma bila trésor la. Mais pourquoi jusqu'à présent Sénégalais ma se ka nɔgɔ sɔrɔ? Mini yo e président o. D'accord, nam. Je connais ce dossier là. Ma se ka ɲɔgɔn sɔrɔ Seydou Nantumede dɛsɛra. I ka Seydou Nantumede ale de dɛsɛra ka grec la. Là tu frappes fort. Là tu frappes fort. Nam. N y'a f'i kan doyi. Là tu frappes fort. Comme au dos, après on a gundo dakala. Et mbikmao. I bolo da i dusu la. Mbikma. Ay kana to terrain ga sebe kala sa. Ede Seydou. Na dira Seydou ma. Desete. Sebenikala mi ko. Ma reprend ça que tu as dit. Kele, demsenu nyumana ba da fo chien ça va kele. Fila. Flanikla. Flani biolo flani duru. Johnny. Seydou Nantumede. Kuma nyena. Oh kuma nyena. Nam. Izini chama ba bulu. Namu. Sebenikala ko. A ko fɛn min ye wulikajɔ cɛsiri ni baara minnu kɛra a ɲɛfɔra ɲɛdimi don kɔnɔdimi tɛ sabula fɛn min ye Mali a garisɛgɛ de jara ɲina hali ni Nango ma sɛbɛ kɛ Ala kɔni kɛra Mali fɛ sabula Mali kɛra premier ye farafinna tilebiyanfan bɛɛ kɔɔri sɛnɛ na o tɛ Ala ka baara ye wa Ala baara fana bɛ yen Asimi Kuntere de ka di sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ wulikajɔ ni cɛsiri min kɛra baara minnu kɛra CMDT ɲɛmaa fɛ Nango Dambele a n'a ka jamajɛkulu a bɛnna sababa ma hali n'a y'a sɔrɔ gɛlɛyaw bɛɛ sabula sanji ko gɛlɛya angɛrɛ ko gɛlɛya ani binfaalan ko gɛlɛyara yɔrɔ caman na o n'a ta bɛɛ a ko fɛn min ye sɛnɛkɛlaw ye u y'u cɛsiri sɔrɔba de kɛra kɔɔri la ɲana o de b'a to fɛn min ye kɔɔri sɔngɔ ye k'a bila sɔngɔna sɔngɔ min bɛ sɛnɛkɛlaw nafa o baara kɛra Nango Dambele fɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye campagne min n'o kɛra n'o ye samiya tɛmɛnen ye wulikajɔ kɛra angɛrɛ ko ani jijaw olu bɛ se ka sabati cogo min ɲinan da n'o ye campagne min ye samiya kun bɔlen bɛ yɔrɔ dɔw yɛrɛ la olu ye samiya baaraw daminɛ ka ban angɛrɛ ko kule k'a bɔlen bɛ tiɲɛ don a ko n'i y'a ta k'a lajɛ angɛrɛ min bilara magasinw kɔnɔ a ti bɔli kɛ nka angɛrɛ ko balani dɔwɛrɛ tɛ koyi embargo min dalen bɛ Mali kan o de don sabula maa minnu bɛ n'u bɛ angɛrɛ dilan n'olu b'a ɲɛdɔn a ko olu yɛrɛ ka minɛn caman bɛ yen minnu bɛ bɔ Ukraine ani Union soviétique jamana kan ka farafin jamanaw olu magɛ a ko embargo min sigira Mali kan minɛn daɲa tɛ minɛn nalen bɛ u bloquelen bɛ Sénégal ani Côte d'Ivoire port la Alassane ni Macky Sall ko Togo agro industrie ka minɛnw di don tiɲɛ tɛ je t'informe de quoi je t'informe que engrais a dasilen don yan a tɔni bayiriga dasilen don Toguna agro industrie la kalo don ne y'a f'i ye n ko fɛn t'a kɔnɔ sa o bɛɛ sanna ka ban ne ko an bɛ engrais to ba Seydou Nantume fɛ yen cogo jumɛn na k'a fɔ ko an bɛ engrais ɲini kɔ kan k'a tɛ ka sɔrɔ ka di pour ton information yani Nango kana CMDT la fournisseur kun ye maa 16 ye aujourd'hui fournisseur Nango y'a yɛlɛ fo maa 42 o tɛ Nango ye sa c'est ton ami qui le ministre de l'agriculture Modibo Keita ale de ko bɛɛ kana ni engrais maa o maa bɛ se ka na mais Seydou n'i tɛ min dɔn mais je connais pas du tout tu sais tu vas me faire parler moi je connais ba Seydou Nantume a bi se n'a tora a ka baara kɛ nka embargo de y'a sɔrɔ a ka minɛnw balannen don sira la minɛnw mana ni minɛnw nana a kelen bɛ se k'i jɔ ni Mali ye nka minɛnw de tɛ yen n'i ma da la u k'an wele an ka taa magasin visiter engrais tɛ yen koyi CMDT dossier o t'o bolo de long en large kabini i bɛ ka tile la n ma foyi ɲɛɲini o kɔ n y'o dɔn i ko n tɛgɛ ci i bɛ na min ye wa nako tɛ o
Non, je te demande. Je ne suis pas comme vous. Parce que je ne sais pas journaliste agricole. Nous sommes nous sommes de l'ancienne génération. La vieille école. De la vieille école. Aïssa, moi m'blabani. Na on a même na yani dieka bulandi boala hani be borandi bo. Nous on est de ce genre. On a otikili. On ma do ala yero. Yelema. On ma delika do ala. Iko ngomi. Nga on ma delika do ala. C'est du nandume ko on ma delika do amanyo c'est du côté ça jamana ko de do mu c'est du ko la. Ma do CMDT ko la. Ambi do ala ka bo ala chokodi. Me ka nye de fie angara te c'est du nandume boleza magasin vide le do. Amejekte ne balma muso cego hamide be lawa ne balma ke usuka hamide be lawa aiwa ai wuli jona kasi Ali Bokar Haidara ma ne ba ne fa papier ko hamide be lawa idenga kalangu joro de be lawa nyogonan ko duwa katasi hagam logo chama ai wuli jona ago ko mada sujiwa asila angani muri karamo ba infi noyi Ali Bokar Haidara yi aga numéro fleni 76 53 45 70 no majayi maltel flani 66 53 45 70 au bisimila aga problème solution kenega